কেসিএন রিপোর্টার এই মুহূর্তে আমি হিল। নমস্কার, সঙ্গে রয়েছি আমি অংশিতা। উত্তর করিমগঞ্জে 16 জন প্রার্থী প্রায় 20টি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জে 23 জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন 28টি। পাতারকান্দিতে 11 জন প্রার্থী 13টি এবং রামকৃষ্ণনগরের 9 জন প্রার্থী 12টি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। অন্যদিকে 85 বছরের ঊর্ধ্ব এবং শারীরিকভাবে কম প্রায় 1300 জন ভোট গ্রহণ বাড়িতে সম্পন্ন হবে, একথা জানান জেলায়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। নির্বাচনের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন শ্রীভূমির জেলায়ুক্ত। कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा की 4 सीट हैं, इसमें करीमगंज नॉर्थ में टोटल 16 कैंडिडेट्स ने 20 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। करीमगंज साउथ में टोटल 23 कैंडिडेट्स ने 28 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। करीब पतारकंडी में टोटल 11 कैंडिडेट्स ने 13 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और आर के नगर में टोटल 9 कैंडिडेट्स ने 12 नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं। स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद लिस्ट ऑफ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फॉर्म 4 में हम लोग रिलीज करेंगे। उसके बाद 2 दिन विड्रॉल का टाइम है। विड्रॉल के बाद फिर फाइनली जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनका फॉर्म 7 के थ्रू लिस्ट निकाला जाएगा। दो तरह का बेसिकली होम वोटिंग होता है, एक होता है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए और एक होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और सीनियर सिटीजन से यहाँ मतलब है 85 साल। तो जो भी 85 साल से ऊपर के वोटर थे और जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वोटर थे, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी, तो फॉर्म 12D के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट मांगी गई थी कि जिसको होम वोटिंग की फैसिलिटी चाहिए। तो ऐसे लगभग एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, पर 1200-1300 के आसपास टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं। उस हिसाब से हम उनको फैसिलिटी मुहैया करेंगे। और वो लोग अगर होम वोटिंग में वोट नहीं भी देते हैं तो भी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट नहीं डालते हैं। यही है कि शांति प्रिय तरीके से अपना अपना प्रचार करें, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना लें और शांति प्रिय तरीके से नियमों को मानते हुए, आचार संहिता के MCC के नियमों को मानते हुए सारे कैंडिडेट अपना प्रचार करें और जो हमारा लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें पार्टिसिपेट करें और एक शांति प्रिय और एक अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए। जनपद जनार्दन जिसको तय करें वो वही होकर आए, वही মনোনয়ন স্ক্রুটিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। জেলায়ুক্ত কার্যালয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন কংগ্রেস প্রার্থীরা। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীদের পক্ষে মন্তব্য করেন সুদীপ চক্রবর্তী। সুষ্ঠুভাবে স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের তদারকিতেই। শ্রীভূমি বিজেপির 3টি আসনের স্ক্রুটিনির দায়িত্ব রয়েছে আপনার কাছে। ইতিমধ্যে আমরা শুনতে পেরেছি সম্পূর্ণ হয়েছে। কী ধরনের স্ক্রুটিনি সম্পূর্ণ করা হয়েছে? স্ক্রুটিনি মূলত আমরা এটা সরকারি পদ্ধতি নির্বাচন আয়োগের যে আজকে স্ক্রুটিনি হবে, মনোনয়নপত্র বৈধ হয় কিনা, আমরা 3টাই চলছে। আমরা দল থেকে দেখে এসেছি। বাকি আমাদের যারা প্রার্থী আছেন তাদের ব্যক্তিগত সচিবরাও আছেন এখানে দেখছেন এবং আমরা ইতিমধ্যে আমাদের স্ক্রুটিনি দেখা হয়েছে। আমাদের সবগুলো কাগজই ঠিক আছে এবং শুধু আমাদের প্রার্থীরা যাদের শুধু একটা নিজের নামের বা ফটোর দেওয়ার বাকি ছিল সেগুলো হিসেবে ওনারা নিয়ে যাচ্ছেন। আর বাকি সবই আমাদের স্ক্রুটিনি, মানে আমাদের 3টি মনোনয়নই বৈধ আছে। আচ্ছা, দক্ষিণ করিমগঞ্জের মিত্রজোটের যে আপনার যিনি প্রার্থী রয়েছে ওনাকে সহযোগী নিয়ে আপনারা চলছেন না, উনি আলাদা হয়েছে? দেখুন, যেহেতু উনি মিত্রজোটের প্রার্থী, তাই মিত্রজোটের প্রার্থী যেহেতু হয়েছেন, আমাদের সেটা দলীয় সিদ্ধান্ত এনডিএ খেলছে, কিন্তু সেটা দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের সঙ্গে কী হবে। বর্তমানে যেহেতু উনি মনোনয়ন দিয়েছেন, উনি আমাকে বলেছেন যে ওনার মনোনয়নটা একটু দেখার জন্য, যদিও ওনার যারা আছেন ওনার ব্যক্তিগতভাবে ওনার মানুষ আছেন এখানে দেখার জন্য। উনি আমাদের মিত্রজোটের প্রার্থী, সেই হিসাবে আমি ওনার সেটা দেখে নিয়েছি। ওনার সঙ্গে দলের কার্যক্রম কীভাবে হবে সেটা দলীয় নেতৃবৃন্দ। বিজেপিতে স্ক্রুটিনি সম্পূর্ণ হয়েছে, স্কুটিতে পাস করে এসেছেন। আগামী দিনে কী ধরনের কর্মকৌশল নিয়ে করছেন? কাজ শুরু হবে, অফিসিয়ালি কাজ শুরু হবে। আমাদের প্রত্যেকটি এলাকায় অংশগ্রহণ আরও দৃঢ় হবে এবং আমাদের প্রচার
আমাদের আগামীকালকে থেকে আমাদের প্রত্যেকটি এলাকায় আমাদের প্রচার শুরু হবে। আজকে নমিনেশনে পাস হয়েছেন, কি বলবেন? রামকৃষ্ণনগর সমষ্টি থেকে নির্বাচন হচ্ছে, এবার মূল এজেন্ডা কি রয়েছে আপনার এবং কার সাথে লড়াই হচ্ছে? লড়াইটা হচ্ছে বিজেপির সাথে। স্কুটিনি মাত্র আমার শেষ হয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনসাধারণকে জানাই আর যে আপনারা দোয়ায় এইমাত্র আমার স্কুটিনি শেষ হয়েছে। স্কুটিনি সাকসেসফুলি আমি হয়েছে, কোনো অসুবিধা হয়েছে না। আজকের থেকে আমরা দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনগণের জনসংযোগটা আরও জোরদার প্রক্রিয়ায় আমরা পাইবেন। আর দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনগণের আশীর্বাদ চাই আর দোয়া চাই আর ওনারা যেন আমাদের দোয়া দেন, আশীর্বাদ দিন এবং আমার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ভাঙন ধরেছে ডিমা হাসাও বিজেপিতে। প্রায় 30 জন বিজেপি নেতা দল ত্যাগ করে এনপিপি দলে যোগদান করেন ডানিয়েল লাংথাসার হাত ধরে। এর মধ্যে অন্যতম হলেন গোলঞ্জয় থাউসেন, রাহুল নাইডু, হিম বাহাদুর, অনুপ লাংথাসা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বিজেপি ছেড়ে আরো অনেক কার্যকর্তা এনপিপি দলে যোগ দেন। হাফলং থেকে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের রিপোর্ট। Wajo, active member BJP. Alik Son, Hangse Garampani, BJP. Chandra Ining Gyomra, ex-secretary Vijayan District. Nani Langkasa, Nani Langkasa, NPP, NPP, Nani Langkasa. नमस्ते जुठाई केलुम चिबाई कार्डोम सभी को। आज नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी डिमा हासाओ यूनिट के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा जो विज़न है उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लीडर्स आज आया है और उसमें से हम वेलकम करता है। वैसे तो 30 लोग का ज्वाइनिंग हुआ है और उसके साथ में वो लोग के साथ में भी वो लोग का अंदर में और भी ज्वाइनिंग होगा आने वाला दिन में। लेकिन आज जो ज्वाइनिंग हुआ है वो सब बीजेपी पार्टी में अच्छा जो पोस्ट और पोर्टफोलियो लेके बैठा था वो लोग है। इसमें से हम वेलकम करता है श्री गोलंजो थाउसेन जी को। आप लोग मालूम है श्री गोलंजो थाउसेन जी पहले प्रेसिडेंट रह चुका है बीजेपी डिमा हासाओ का और एक्स EM रह चुका है नॉर्थ कचर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल डिमा हासाओ का। उसके बाद हमारे साथ है श्री राहुल नाइडू जी। आप लोग मालूम है ये एक्स MSc रह चुका है हमारा डिमा हासाओ काउंसिल का। जुठाई सबको नमस्कार। डिमा हासाओ को जनता को सबको फिर से हम नमस्कार करते हैं। आज हम एशिया मीडिया का तरफ से फिर से आप लोग के साथ में मौका मिला, मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी आया है। तो आज हम एनपीपी में जो ज्वाइन हुआ है तो उसका पहले में हम सब भी जानता है हम कहाँ में था। तो भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत काम किया था और लास्ट में भी 2 टाइम्स इलेक्शन को फेस किया है, प्रेसिडेंट हुए। और आज का दिन में हम रेजोल्यूशन दिया है बीजेपी का दायित्व फुल। क्यों बीजेपी से हटने लगा वो आप लोग सब मालूम है। आज का दिन में पूरा डिमा हासाओ में बीजेपी जैसे कर रहा है, जैसे सरकार अभी से कर रहा है, तो डिमा हासाओ को वोट अभी हर चीज़ में जैसे लैंड राइट में बोलो, काउंसिल का पावर बोलो, और जितना भी डिमा हासाओ के लिए वोट माइनस में जा रहे हैं। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।